Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وفي احسن الاحوال يا ربي. اليوم غادي جبت لكم واحد الوصفه جديده وزوينه. مهم هي واحد الصديقه ديالي هي اللي كانت عطاتها ليا. واحد هذه وصفه ايطاليه البنات اللي غادي نشاركها معكم اليوم. C'est une recette italienne que je vais partager avec vous aujourd'hui. C'était une copine à moi qui me l'a donnée. Et du coup, je voulais partager avec vous comment faire, comment la préparer. Et elle est vraiment magnifique. On aura besoin d'un verre de lait, 3 œufs, de l'huile d'olive, une cuillère de vinaigre, le romarin, de l'ail, du sel, poivre, le cumin, piment d'eau et gingembre. Et un demi-kilo de poulet, scalope de poulet. غنحتاجو البنات صدر دجاج، غنحتاجو لازير، 3 ديال البيض، كاس ديال الحليب، زيت العود او زيت البلديه، معلقه ديال الخل، تومه، ضريسات ديال التومه، الملحه، الكمون، الابزار والتحميره وسكنجبير. دابا غادي ندوزو للطريقه. On va verser le verre de lait, puis on rajoute de l'huile d'olive. On va mettre 2 cuillères. On va mettre une pincée de romarin. غنديرو البنات غير شويه ديال غير ما تهز يدك ديال اليازير، و2 معالق ديال زيت البلديه، شويه ديال الملحه، معلقه ديال الابزار، une cuillère de poivre, une petite cuillère, pas une grande. Cumin, نص معلقه ديال الكمون، نص معلقه ديال التحميره. المهم القياس اللي يكفيكم البنات على حساب نتوما شحال غادي ديروا ديال السكالوب ديال الدجاج. انا درت هاد القياس على حساب نص كيلو. Moi j'ai mis ça comme ingrédient par rapport à un demi-kilo. Si vous allez rajouter, vous allez doubler les ingrédients. De l'ail, on va le mettre dans ma petite appareil. Voilà. Et après ça sort. Il n'y a pas besoin de la râper, pardon. كما شفتوا البنات زدنا الثومه، غير واحد الدغيز ديال الثومه ماشي بزاف. كنحركو مزيان كلشي حتى كيتجانس الخليط. On mélange bien tous les ingrédients. On le laisse à côté reposer et on va commencer à préparer, on va dire, la salade. Là, on va préparer l'entrée. On va prendre le pomme de terre, on va le couper des petites tranches ou alors des petits dés, petits carrés. دابا غنشدو بطاطا البنات غادي نقطعوها مرصوات صغار.
كيف ما كيبان لكم في الفيديو. غادي نديرو عليها شويه ديال ازير. On va prendre un peu de romarin et une morceau de l'ail. On va le rajouter. Là, on va mettre du poivre, une petite cuillère ou alors une demi-cuillère de poivre. De l'huile d'olive, 2 petites cuillères. On mélange. كنحركو مزيان البنات. من بعد ما درنا الزيت 2 معالق صغار ديال الزيت البلديه والمليحه. On rajoute le sel. Et une cuillère de vinaigre, une grande cuillère. كنزيدو البنات سميتو تلفات السميه. الخل هي اللي نسيتها، تلفات لي السميه بالعربيه نسيتها. المهم كنزيدو البنات الخل، كنبقاو نحركو مزيان. ودابا غادي نديروه في البلاطو ديال الفران اللي كيدخل الفران. كنسرحوها مزيان البنات. On le met dans le plateau pour le four qui rentre au four. Et là on va passer pour faire pareil, même chose, sauf qu'on va utiliser l'aubergine. On va le couper comme si on va couper les frites. دابا البنات غادي ندوزو الدنجال، غادي نقطعوها على حساب بحال نفس الطريقه، غير حنا نقطعوها على شكل فريت. ما يكونوش غلاظ بزاف، ما يكونوش رقاق. faut pas qu'ils soient trop fines et pas trop grosses non plus. Enfin comme les frites. Comme les frites, il faut pas qu'elles soient trop grosses. Voilà, regardez comment. Faut pas qu'elles soient trop grosses, plus gros que ça. Là, on va couper la deuxième. Et on va faire pareil comme on a fait pour le pomme de terre. C'est les mêmes épices. On va mettre un peu de romarin. نفس العطريه البنات غنديروها للدنجال، شويه ديال ازير
و 2 معالق ديال الزيت البلديه، شويه ديال الملحه، والثومه حتى هي بنفس الطريقه. Et là, on va mélanger pour que tous les ingrédients ça se mélange bien. دابا غنخلطوا البنات مزيان حتى كيتجانس العطريه مع كلشي. دابا كنزيدو شويه ديال سميتو شويه ديال الابزار. On rajoute un peu de poivre. Et on continue à mélanger. Et là, on va le rajouter à côté du pomme de terre pour qu'on le rentre au four. دابا البنات غادي نستفوها حدا البطاطا باش ندخلوها للفران، وعاد ندوزو نصاوبو صدر ديال الدجاج ديالنا باش نطيبوه ونحضروه. تابعوا معايا الفيديو حتى الاخر. كيجي زوين بزاف البنات. الطريقه هذه ديال الدنجال وديال البطاطا كتجي لذيذه، جربتها الصراحه نتيجه رائعه، نتمنى انكم تجربوها. دابا غادي نهرسو البيض، غادي نديرو 3 البيضات. On va mettre les œufs dans un bol. Un peu de sel. كنزيدو شويه الملح البنات. هذاك البيض نحركو مزيان وميلونج بيان. Et là, ce qu'on va faire, on va prendre le poulet, on va mettre dans les œufs, et après, on va le repasser dans la chapelure que je l'ai préparée moi-même. Vous pouvez prendre juste des baguettes secs, et vous allez le mettre dans le mixeur. Et après, c'est bon, vous avez la chapelure. Comme vous voyez ici, je vous montre. On met dans les œufs d'abord, après la chapelure, et après dans la poêle. هانتوما البنات تابعوا معايا كيف ما كتشوفوا كنديرها في البيض ونعاودو نديرها في داك لا شابلور ونديرها في المقله تخليها تقلى شويه. المهم دابا هانتوما النتيجه اللي عطاتنا ولا لا ريزولتا. le pomme de terre, l'aubergine et l'escalope. C'est vraiment magnifique. La sauce, j'ai mis du ketchup et sauce algérienne. دابا رافقتهم البنات بالكيتشوب ولا صوص الجيريان، صراحه كتجي لذيذه وزوينه بزاف. وهنايا هاد البانيي كندير فيه الخبز، مازال البنات كنستعملو، صراحه عجبني وكيجي ساهل وصغيور. دغيا كنحط فيه داك الخبيزات باش نتغداو. وصراحه الاكل اكله رائعه، خصكم تجربوها البنات. الصراحه انا عمري ما جربتها من قبل، اول مره كنجربها
وكانت لذيذة ورائعة وعجبات حتى الزوج ديالي وولادي كلاوها، عجباتهم بزاف بزاف، ونتمنى تعجبكم حتى نتوما وتجربوها. Il est vraiment magnifique, il a un bon goût. Franchement, c'était magnifique. C'était la première fois que je l'ai essayé avec vous. Et franchement, dès que je l'ai goûté, il est vraiment parfait. Il a un bon goût. Vous pouvez l'utiliser comme dîner ou alors déjeuner. C'est vraiment très très bien. Et très très bon. البنات إلا عجبتكم الوصفة ما تنساونيش من التعاليق ديالكم الزوينة اللي كتشجعني وكتجعلني نزيد لقدام. ومرحبا بالبنات الجداد والقدام حتى هما. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo et la recette. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit like et abonner.